Hello. Mayong gabi mga kaigsunan. Mayong gabi. So karong adlaw is unsa ta karong adlaw? Monday. So karon ay kaduhang adlaw sa ato nga Voice of Youth, no? So before ko mo proceed, no? So daghang salamat sa pahinumdom sa awit, no? Nga nagid tay faithful nga natay masandigan. Og salamat sab sa health fact, no? Nga importante gid ang pagtulog. So yesterday, kinsay naagapon be? Kinsay naagapon? So sa atong gisgutan gapon. So before ta mo proceed sa atong next lesson, mag-review sa tagamay. Kaya ba sinalimtan na nato ba? Unsa atong gisgutan gapon about sa gugma. Unsa pa gyud? Nagisguta about sa unsa tong libro nga atong gisgutan gapon? The Bible. So pila ka libro ang nasa sulod sa Bible? 60? 66 ba? Okay. So, before we formally start, no, akong gihangyo ang tanan sa pagdukos ng mga ulo kay magampo sa ta. Daligaw og silimbaho ng mga Dios, Ginoo dagong pasalamat namo sa kahigayunan Ginoo nga kami nakatapok diri alang sa pagtuon sa imong mga pulong. Amo lamang gihangyo o Dios nga abrihi among hunaw nagkasing-kasing aron among madawat ang imong mga pulong og igo kanina among masabtan aron ma-apply namo ni sa among matagsa-tagsa ka kinabuhi. So sa makausap pa may gabi no mga invitees og sa ato mga kaigsunan pod nga na dire sa iglesia. Og sa ato po mga kaigsunan nga nagtan-aw via Facebook Live og sa atong YouTube channel no. So nini matak na So atong paghisgutan ang Teach Me How to Love. Sa Bisaya pa unsa ni? Sa Binisaya. Ang batanon. Ha? Tudloy ko sa pag higugma. So kasi may di kabalo may higugma dire be? No, murag nalimot galing ko, murag dapat giotro din akong slide gi ako dito dapat gikumelon, no? Murag di man sila ka-relate, no? So gibi atong gi tun-an kung gugma ba gyud. Karon na pod nga gabi atong isgutan kung unsaon day pag higugma, no? Di ba? Kinsa may gi-invite ra diri be? Kinsa ni anhi diri nga wala gi-invite? Sa ato mga invite, di ba? Gi-invite kita, no? Usahay na ni chat sa ato nga di lang kayo maklaro dira nga nami kuan Voice of Youth, no? Usa ka semana. So I hope nanhi mo diri kay gi-invite mo o gusto pud mo maka tuon. So teach me how to love. So kinsa may kanang nahinigugma diri be? Kanang nahiginugma. Taas ang kamot. Ha ako ra? Buta taas ang kamot. Kinsay walay gihigugma diri? So in short, wala mo nagigugma sa inyong ginikanan, sa inyong mga igsuon. Basin misinterpret ninyo ba nga atong gisgutan ra diri kay uyab-uyab. No, dili lang ni kay uyab-uyab. Kay dili man gyud kita tanan nay uyab, no? Okay. Unsa di ay imong love language? Unsa inyo nahibaw-an nga love language? English, Filipino? Unsa man? Ha? What do you think? Uy. Iyog mo dia. Unsa inyo nahibaw-an nga love language? No, mura po mga estudyante na ako ba, di mo tingog. Pero pag way maestro, to Pikas Building, madungog balas faculty, ha? Physical touch, so, nailima ka mga love language nga atong tun-an. So, unsa man ning una? Words of affirmation, no? Labi na sa katabi taong mga overthinker, dili lang gani ma-replyan og isa ka oras, wa na. Gubot ng kalibutan. Napuyuban nga naghuwat pog reply bisag walay label, no? So, words of affirmation means kanang gay na namo nga gwapa ka, gwapo ka, ganahan di ko na mo pag naa ka kay murag gaan ang paminaw basta naa ka. So muna siya yung mga example sa words of affirmation. Kana bitaw mga pulong nga makapagaan sa atong hunahuna o kasing-kasing or sa atong kaugalingon. Basin na yung mga tao nga hilig ug ingana mo na inyong love language. Kaduha, giving of
gives. Unsa may kasagaran panghatag? Ha? Gibutan na lang ko na diya kay dala pa padungog-dungog ba. No? So kanang nay panghatag, no? Hatagan kag libro, hatagan kag letter. Letter is a form of gift gihapon. So nay panghatag sa imuha. Next is the acts of service. If we talk about acts of service, unsay pasabot ani mga batan-on? Ha? Act man, so act. Giserbisyohan ka. Gihatod sundo, no? Gihatod sundo na gani, awayon pa gyud, no? Unsa pa? Kining tabangan ka sa imong assignment, tabangan ka sa imong research, no? Kay wala ka kabalo sa definition of terms, unsaon pagbuhat sa definition of terms. Ang problema imong giadto sa dictionary. Diha na gyud, no? So mo na siya mga sample sa acts of service. Imo siyang giserbisyuhan. Nabutay kaupat nga quality time. Para ni sa kanang mga gusto jud og mag-uban pirme. So gusto sila og quality time, no? Kanang bago pagani mo nag-uban, maingon na dayog I miss you. Mo pay paggawa sa balay, ngam katawa man mo. No? So mo na siya kanang mga taong gusto lang gid ka og bisan og nagtinutukay ra mo isa ka oras pero pait sige kaayo, no? Quality time na para sa inyo ha, no? So mo na siya, ni balik man. Ano magbalik-balik man yung sapatos? Okay. Last is the physical touch. Magawid-awid sa talinga, no? Magawid-awid sa kamot. So mo na siya, no? So kana lang siya nga mga love languages. Unsa kitong una? Ha? Words of paminaw kay basi mo gawas sa quiz niya. Sunod, ikaduha. Giving gifts. Sample. Taga-grilo. Katulo. Unsa? Act of service. Unsa ginakuha na example gani kanang imo siyang servisyohan. Ikaw pat. Quality time. Okay, very good. Kana ba? Tubag jud. Lastly is the physical touch. Kabalo ba ka? Kabalo mo wala? Nga adunay nahigugma kanimo bisan pag wala pa nimo sa higugmaa. Ang sato mano kay nabali mano. Gihigugma nato pero wa ta niya higugmaa. Pero kini mga batanon, kini mga kaigsunan, wala pa nato siya gihigugma. Minaw. Gihigugma na siya nato. Gihigugma na siya. Gihigugma na niya kita. Okay. So, og tungod sa iyang dakong gugma kanimo, kanako o kanatong tanan, aduna siya plano sa pagluwas kanimo sukad pa kaniadto. Mo ni tinuod nga nahigugma mga kaigsunan, mga batanon, nay plano para sa inyo ha. Dili lang kay taman ras I love you, no? Bahalag labing basta? Bahalag saging basta? Dili mga kaigsunan, mga batanon, iyang gipakita ang gugma niya kanato tungod kay sa pagluwas niya kanato. Ang maayo nga plano ni Jesus para kanimo. Unsa di ang plano mga kaigsunan, mga batanon? What do you think? Unsa yang giplano para sa matag usa kanato? Mo ni siya ang kaluwasan. Ang pinakasentro sa Kristyanismo. Wala mo nagunaw na batanon nganong na mga tao nga musimba pagka Sabado, musimba pagka Domingo, na musimba og Miyerkules, na musimba og unsa pa laing simba. Biyernes, nganong manimba man gina sila mga igsunan, nganong manimba man gyud ta? Unsa di atong giunahuna nganong musimba man ta? Tungod kay kita nga Kristiyano naghunahuna gyud ta nga human kita mamatay, nagitay kinabuhing dayon. So dako kayo nga opportunity makaigsunan nga sa tibuok natong semana nga pag-anhi, no? Pag-anhi ninyo, at least namoy ma-learn about this, no? Nga napade paglaom, no? Okay. Pero before that, let's talk first unsa ning sala. Unsa ning sala?
Sala. Sige, wild guess. Unsa din ning sala? Ha? Sin? Okay. Sala, sin. O, inyo rang English. Unsa din ning sala? Ha? Sige, atong tunan. Unsa din gingon ni unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Okay, naraday? Low. Nagingon siya, ang matag usa nga nagabuhat og sala, sa gingon, naglapas usab sa kasuguan. Og ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. So ang sala day makaigsunan is mao ang paglapas sa kasuguan, no? Let's continue. Sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 7, nagingon, pagkahuman gayod nilagkaon, naabli ang ilang salabutan. If we talk about salabutan, siya pasabutan na, salabutan. Lain nga termino. Ha? Huna-huna, no? Og nakita nila nga hubo di ay sila. Sa kinsa man na makaigsunan? Sa kinsa man na? Si Adan og si kinsa man to yung partner? Si Eva. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira aron itabon sa ilang lawas. Unsa de pasabot ani mga igsunan? Nganong nangita man sila og tapis, no? Dito nila paghuman nila kaon aning pagkaon niya dili pagkaon sa Ginoo. Ila dahing na realize nga hubo man ni sila ug naulaw sila mga kaigsunan. So pagkahuman nila Adan og iba nakaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo og sa maayo sa daotan nga gisugo sa Ginoo nga dili unsa? Dili kanon, no? Nga ilang dapat gyud nga likayan ang ilang mga mata naablihan. Say pasabot sa naablihan diri, no? Simbolo nga nakasabot sila, nga nakasala sila, nawala ang ilang pagka-inosente. Mao dito rason mga igsunan, nga nung paghuman nila kaon, nga nung naulaw man sila nga hubo sila sa tubangan sa Ginoo, nga dugay raman silang hubo. Mao dito nagsimbolo na open ilang hunahuna sa nga sila di ay nakasala. Okay. Karon, pangutana, kay ang tao nakasala man gyud. Si Adan ug si Eva nakasala dito sa tanaman sa Eden. So unsay gibuhat sa Ginoo? Tungod ni ana ang Ginoo nay plano para sa kaluwasan natong tanan. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. Unsa daw paagi nga luwas na mga batanon, mga igalaan? Pinaagi sa unsa? Atong pagtuo kang Hesus. Natin tuloan ni. Una ang kaluwasan. Ang kaluwasan dili bunga na sa atong kagalingon pagpaningkamot o pagkamaayo. Atong timanan, ato ng palawman unya taod. Kini gasa sa Dios. Dito mayon niya, nagbinutan man ko, maluwas ko. Sakto ba na siya makaigsunan? Dili ko may usayop. Di po ko may sakto. Kaya ang giingon dire nga, naluwas ta pinaagi sa pagtuo na to kang Ginoong Hesus. Kini gasa gikan sa Dios og dili pinasikad sa mga binuhatan. Busa wala gayoy makapa sigarbo. Buutan ko mo nang maluwas jud ko kay buutan man ko. No, it's not. Dili na siya ingana mga batanon, no? Dili tungod kay sa tong maayo ta nga tawo maluwas na din ta. Dili tungod kay nag-donate ko og isa ka haligi sa iglesia maluwas na ko. No, it's not. Okay, pagkasunod adlaw sa Juan 1:29, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya. Mingon dayon si Juan. Ania na ang nating karnero sa Dios nga muwagtang sa sala sa kalibutan. Kinsa di pasabot ni Juan ani makaigsunan? Si Ginoong Hesus. Unsa di purpose ni Ginoong Hesus?
no? Gingon diri nga muwagtang sa sala sa kalibutan. Padayon. Hebrewanon 9:22. Nagingon, sumala sa kasuguan, halos tanan hinluan pinaagi sa dugo. O kon walay dugo nga giula isip halad ngadto sa Dios, walay kapasayloan ang sala. No? So ato lang balikan gamay maigsunan atras mga batanon atras ta gamay nga kaniadto sa wala pa si Ginoong Hesus kung makasala ni sila unsay lang buhaton. Maghalad ni sila. Unsay lang buhaton paghalad? So mangita sila silang mananap or karnero katug yung pinakanindot, no? Kanang walay pakay, walay tatsa og kanang basta makayong kita nga walay ikasaway. Mo na ang ilang ihalad ngadto sa sanctuaryo aron sila pasaylo. Now, kung kana gyapon atong buhaton sa pagkakaron, hangtod karon ba? Kuan lang ba theoretical question lang. Kung kana gihapon atong buhaton hangtod karon, unsaon na lang atong sala nga di mabangbang. Naglisod naman ganit palit og bugas nga gisaad nga 20 ang kilo. No, how much more kung kanang mga butangan nga medyo mahalon gyud. Unsa ang kinahanglan nga buhaton sa makakasala sama kanako sa pagdawat sa gasa sa kaluwasan. Kay nakasala man gyud ko, okay, atong giangkon, dili man kita perpekto. Nakasala man gyud ko. Unsa day dapat akong buhaton? Aron maangkon ako ng kaluwasan nga gihatag sa Dios. Nagingon sa Roma, kay ang tanang mga tao nakasala og dili takos sa atubangan sa Dios. Roma 3:23. Nakasala kita mga batanon mga kaigsunan. Wala gi exempted aning sala. Bisan unsa man imong posisyon sa katilingban sa iglesia, kita gyud tanan nakasala. Unya gidala niya sila Pablo sa gawas o gipangutana, unsa man akong himon aron maluwas? Mitubag sila si Pablo, tumuo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. Unsa tong buhaton mga batanon? Mo tuo kang kakinsa? Kakinsa mo tuo? Oh girls, kakinsa mo tuo? Ha? Kang Ginoong Hesus. Kini man ko siya nga pangitabo makaisunan kato ni sa Pilipos, no? Kanang Pilipos syudad na kaniadto, no? Si Pablo og si Salas gipriso tungod kay nagwalit sila bahin kang Ginoong Hesus. Samtang na sila sa bilangguan nagampo og nag-awit sila sa Ginoo og naay nahitabo nga kusog kaayo nga linog nga moto nga ang ilang giprisuhan is kay naglinog man naguba. So sinitabo na nakagawas ang piniriso, no. So kato nga guard makaigsunan niya nagbantay na balaka gyud siya kay patyon gyud siya kay ang mga piniriso nakaon sa man Bisaya ani nakawala nakaikyas no sa pinirisuan. Og niingon na lang siya unsa man akong buhaton ako maluwas. Og mo ni siya ang giingon ni Pablo, tumuo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. Pagkadungog ni adto sa mga tao natandog ang ilang kasing-kasing. Busa nangutana sila kang Pedro og sa mga kauban nga mga apostoles. Mga kaigsuonan, unsa man ang angay namong himuon? No, nagbalik-balik ra gid sila pangutana ug ang tubag usab nagbalik-balik. Ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo og mapasaylo ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Unsay buhaton kay kita man nakasala? Maghinulsol. May usa ka tawo nga miduol kang Ginoong Hesus nangutana, magtutudlo unsa ba ang maayong kung buhaton
aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Unsay tubag? Nganong nakngutana ka kanako kung unsa ang maayo? Usa lang ang maayo ug walay lain kundili ang Dios. Kung gusto mo maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, unsay gingon? Tumana ang mga unsa? Ang dili mabasa? Tumanon ang iyang mga sugo. Okay. Pila ka mga Dios di ang naa kanato? Pila ka Dios inyong gituuhan makaigsunan mga batanon? Pila ka buk? Duha? Tulo? Pila ka to mga Dios? No? Ang Dios usa ra gayud. Pamati kamo o katawhan sa Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maulang ang Ginoo. Oh, so may siya Yahweh or our God Elohim. Sa Elohim Hebrew word na siya nga nagpasabot nga plural full or more than one. Napoy lain translation na our God Elohim. Moto or Itzad, Hebrew for one or a composite unity. One identical to a group. Sa pasabot ani. So isa siya sa kinatibuk-an nga grupo. Sige, atong palawman og pagsabot. Sa dihang nabautismuhan si Ginoong Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya, naabli ang langit og nakita ni Hesus ang Espiritu sa Dios nga mipakunsad kaniya sama sa salampati. Padayon, unya may nadungog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, mao kani ang akong anak. Hinigugmang anak nga nalipay gayod ako ka niya. Oh, si Kristo ang anak, mao ra gyud ang Dios. No? Ako o ang amahan usa lang. Di ta malibog ana mga kabatanon ha. Si Ginoong Hesus ug ang amahan usa lang. Okay. Ang Espiritu Santo mao ang Dios. Mo na atong gipasabot na og na nga Elohim og Ikad. Unsa tang Elohim? Pag masgot ang Elohim, it means one. Pag Ikad is one that represent a group. Oh, so mo ni siya ang konsepto nato sa Trinity, no? Ang Dios Amahan, ang Dios nga Anak ug ang balaang Espiritu. Sige, atong padayunan. Apan kung makagikan na ako ang magadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Unsay konteksto ani mga batanon. So, sa time nga wala. Ano mo to? Pagbayaw ni Ginoong Hesus mo na itong gipadala ang Espiritu Santo mo ang padala puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong ginaingon kaninyo. Okay. Kumukuha mo og sinsilyo sa bulsa sa inyong mama og makabantay gani mo sa inyong kaugalingon nga namingon nga dili ra ba maayo. Mura mog makonsensya mo na siya mga batanon. No? Pag moabot na gani sa point nga dili na mo makonsensya og inyo na nang gipadayon ng sala nga dili gusto sa Dios nga inyong buhaton. Oh. Timani mga batanon, mga igsunan, aksyon na tagkabalakaan na. No? Kay tungod ang balaang Espiritu mo'y magapahinumdom kaninyo nga kini inyong gibuhat maayo ba or dautan. Apan usa lang gayud ka Espiritu ang nagahatag niining tanan. O giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. O pangayoon ko sa Amahan nga pagadad-an niya kamog laing magdadasig. Kay wala naman si Ginoong Hesus aning panahon nga mo'y magpadasig kanila kaniadto sa ilang panahon, kini nga magdadasig walay lain kundili ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa
tuuran. Juan 14:16. Unsa day ang balaanong hiyas sa Dios mga batan-on, no? Ang Dios makakagahom sa tanan. Wala lagi mas labaw pang kagahom sa Dios kundili ang Dios. Kay ang Ginoong Dios nga atong Dios ang magahom sa tanan. Nagahari. Pinadayag 19:6. Bisang kinsa pa ng presidentiha sa unsa pa ng haria sa mga nasod, wala na gyud mas lain pang magahom kaysa sa atong Ginoo. Ang Dios nahibalo sa tanan. So kung bisan unsa pa na imo mga tinaguan dia, maayo man or daotan nga binuhatan, wala gid na matabuni sa mga mata sa Ginoo. Kay ngano, walay tinuga nga natago sa iyang atubangan. Kundili ang tanang butang, hubad og hayag sa tubangan sa iyang mga mata, nga mao ang atong paghahatagan og husay. Busa makaigsunan kung naatay mga kapakyasan, natay mga sala ato ginang ginasugid sa Ginoo. Kay nganuman tungod kay siya nahibalo man gyud sa tanan. So pa, ang Dios anaa sa tanang dapit. Oh, naa kanimo always naga uban. Pag maisugon kamo o pagligon, ayaw kamo kahadlok ni kagool kanila, kaya ang Ginoo nga ang inyong Dios magauban kaninyo. Bisan man sa mga pagsulay nga mabot sa itong kinabuhi, dili gid ta mabalaka. Kay unsa gingon sa Deuteronomy 31:6, ang Dios na aperminti nagauban kanato. Ang Dios usab walay katapusan. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ingon sa Ginoo nga Dios nga naa, og mao og umaabot pa ang maagahom sa tanan. Nag-ingon ang pinadayag 1:8. Busa, pabor og kabubuton ni Hesus para kanimo. Sa sugod pa lang mga batanon, nagunahuna na jud ang Ginoo sa ato. Nanagid siya plano sa matag usa kanato, no? Nagunahuna mata nga ay mga kasala man ko, may purpose maganana ko nga manglibak mangyapon ko, no? Magchismis mangyapon ko sa mong silingan, no? Mag-shared post mangyapon ko og mga pangdaot sa ubang tao. Mag-comment mandayon ko, di ba? Nagbuhat pa gid mig GC kay para lang gid manglibak. No? So kanang tanan makagsunan dili nato na angay kabalakan. Tungod kay kung isugid nato ni sa Ginoo, wala gyud imposible kaniya. Okay, gaina nag-mention ta nga ang paglapas sa kasuguan mao ang sala, no? Unsa day ang balaod sa Dios, mga batan-on? Diri sa yuta natay balaod. Sige, unsa may inyon hibaw-an nga balaod diri sa yuta? Ha? Unsa inyo nahibaw-an nga balaod diri sa yuta? Jaywalking, unsa pa? No smoking. Binabago mo yung hibaw-an, no? Pero karon atong pagatun-an ang harianong balaod. Apan kung gisugid ninyo ang kasuguan sa hari nga nagisulat sa kasulatan nga nagingon, higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong paghigugma sa imong kagalingon, maayo ang inyong gihimo. Kung giunsa nimo paghigugma imong kagalingon, ing ana sa imong paghigugma sa imong isig ka tao. Nag-ingon sa Santiago 2:8. Ang balaod sa kalingkawasan, busa pagbantay kamo sa inyong pagsulti o pagkinabuhi, tungod kay ang kasuguan nga naghatag kaninyo o kagawasan, mauusap ang maghukom kaninyo. Sa gingon ni Santiago 2:12. Naay panultihon mga igsunan nga, don't do to others what you don't do unto you. O ayaw buhata sa laing tao ang dili nimo gusto buhaton sa imong kaugalingon. Bisayo na lang nato maglisod man kung English, no? So mo ni siya ang pasabot sa Santiago 2. Kung dili ka gusto libakon, so dili po kamang
manglibak. Kung di ka gusto sumbagon, ayaw po panumbag. Oh, ana ra man na, no? Kuan siya ba medyo reciprocal, no? Unsa di ay ang katuyuan sa balaod? Nganong na may balaod? Unsa di ang iyang katuyuan? Aron ipakita kung unsa paghigugma sa Dios o sa tao. Atong paspasan gamay kay wala tay time. Miingon siya, magtutudlo unsa bagayod ang labing mahingdangnon nga sugo diha sa kasuguan. Nangutana nga unsa di ang pinaka-importante or mahinungdanon gyud nga sugo diha sa kasuguan. Mitubag si Jesus kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong huna-huna. Mao kini ang labing mahinungdanon nga sugo. Ang atong Ginoo mga igsunan nana siya pagkasiloso. Dili siya gustog na kalaing simbahong Dios, no? Laing Dios. Kay unsa gingon diri? Higugmaa sa tibuok, no? Nimong hunahuna og kalag ang Dios. Pa, og ang ikaduha nga labing mahinungdanon susama sa nahuna, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon, no? Your love to God una, ang ikaduha ang imong paghigugma sa imong isig katawo. Mubitaw na kung tan-awon ninyo ato manang matun-an og mga adlaw mga igsunan kanang 10 commandments, no? 1 to 4 is imong paghigugma ngadto sa imong Dios. O ang 5 to 10 is mo na imong paghigugma ngadto sa imong isig katawo. No, ato na siyang paghisgutan ugma. Aron sa ikaduhang purpose sa balaod, aron itudlo ang sala. Okay. Kay wala gayoy tao nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gihatag siya sa tao aron ipakita nga siya makakasala. Unsa di kanang pulos aning 10 commandments mga igsunan. Kabantay mo sa samin. Unsay purpose ninyo nga namutan-aw mong samin? Para makita nato nga naday hugaw sa tong naong. So muna sa purpose sa kasuguan usab. Nahimong samin aron pagulagway sa atong mga sala. Sa Roma City City nag-ingon, kon mao kana, basig may muingon nga daotan di ay ang kasuguan. Wala ako mag-ingon nga kini daotan. Kay kun wala lang kasuguan, dili unta ako masayod kun unsa ang sala. Kung wala pa lang nag-ingon nga dili ka magpatay, dili ka makabalo nga ang pagpatay di ay is sala. Kanus amang ka matikitan nga jaywalking. Kung nitabok ka wala sa tabukanan, no? Kanus amang ka matikitan sa panahon nga counterflow, nag-U-turn, nga kabalo man kang dili na dapat mag-U-turn dira. Ayaw pag pangibog dili pananglitan kung wala may mag-ingon ang kasuguan niya. Ayaw pangibog. Dili unta ako masayod nga daotan di ay ang ngibog, no? So kung wala pa lang ang kasuguan nag-ingon niya dili di ay daotan di ay ang pagpangibog, no? Pagpangibog sa mga butang or sa imong isig katawo, no? Mo na siya pasabot diri. Di da siya mahimo nga makabalo nga nakasala na dahi ka. Iyon sa nimo pagkabalo nga nakay violation. Oh. Kita ra ba abti kita mo po sa Facebook nga nanapod sila nang dakop na pud nang warta na pud. No, ingana ra gyud ta. Wala na to na kung wala lang gyud kay violation, tikitan day ka. No? So kung mag-drive lang gyud ka nga nakay lisensya, tikitan ni kag driver driving without license. No? Mo na sa purpose sa balaod para mapakita ka nato nga kita di ay sala. Okay, no? So mo na siya. But beside that, bisay pa mag nakasala ta, naagid gihapon tay kaluwasan. Pinaagi sa grasya sa Dios. Unsa din ang grasya sa Dios? No? Grace means charis. Oh.
Dali ra kayo dumduman, charis. Favor or kindness. So grace is unmerited favor of God. Unsay pasabot sa unmerited? Wala na nimo paning kamuti. Gihatag ra gyud na sa imuha. God's riches available at Christ expense. Pasabot nga gihatag ni sa Ginoo tungod kay iyang gihatag kanimo, dili tungod kay nakagibuhat nga maayo or nakay gihatag ngadto kaniya. Unsa ang katuyuan sa grasya sa Dios? Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo, pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo kini gasa gikan sa Dios og dili pinasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy sigarbo. Naluwas ko kay buutan ko or maluwas ko kay maayo kong tao. No, it's not makigsunan makagilaan, no? Dili na siya mao. Nangaluwas ta tungod sa grasya sa Dios. Oh. Muna siya sa daan tugon, no, kung makasala ang tao, maghalad. Apan tungod sa paghalad sa Ginoo ngadto sa iyang anak, no, nga mao niyang grasyang gihatag kanato, nangaluwas kita mga batanon, mga kaigalaan. No? Karon unsay kasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron madungagan pagyud ang grasya sa Dios kanato? Dili gayud. Dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala nay gahom kanato. Roma 6:2. Padayon. Unya tungod kay kita dili man ilawom sa kasuguan, kundili ilawom na sa grasya sa Dios. Magpakasala pa ba kita? Dili gayud. O nganong wala naman ta na ilawom sa kasuguan? Kinsa day ang convicted atong dili ka magpatay. So katog yung mga tao nga ni patay. No, kinsa day ang dapat no atong gikuan atong dili ka magsimba og laing Dios. Kinsa day na ilawom ana nga kasuguan kadtong mga tao nga nagsimba kang sa mga Dios. Busa dili na gyud ta ilawom sa kasuguan tungod kay wala nato na buhatan ng mga butanga. Okay. Before ta mag-quiz makaigsunan na last nga gisulti si Ginoong Hesus sa matag usa kanato. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sayon lisod. Amay lisod, pagpatay or dili pagpatay? Ang dili pagpatay, no? Ingana ra gid siya. Hamay lisod, ang pagpangawat or dili pagpangawat? Busa ang giingon na Hesus nga kung nahigugma kamo kanako, tumana ako mga sugo, sayon lisod. Sayon. So katong nag-ingon mga igsunan kay nahigugma kong kang Ginoong Hesus, akong tumanon ang iyang mga sugo. Akong gihangyo sa pagtindog ug atong dunganan sa pagampo. Nga atong ipakita sa Ginoo nga kita nahigugma kaniya ug atong tumanon ang iyang mga sugo pinaagi sa atong pagtindog ug atong pagampo. Dalaygon sa limbaho ng mga Dios nini mga takna o Dios. Amo gayong na tuki Ginoo na sayran nga sa sugod pa lang gayud ikaw nahigugma na sa matag usa kanamo. Busa ni tungod niya na o Dios, amo gayong ipakita kanimo kami usab na higugma diha kanimo sa tibok namong kasing-kasing ug hunahuna pinaagi sa pagtuman namo diha sa imong mga kabalauran ug mga saad Ginoo. Kay nahibalo kami o Dios ang imong plano gayud mo'y labing maayos tanan busa naghangyo lamang kami Ginoo nga imo kaming pagatabangan nga kini kami magmahalatayon sa pagpangalaga diha kanimo samtang kami nagapadayon sa pagpaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Kini tanan among gisalig sa ngalan ug gahom na Ginoong Hesus nga Nazaretnon. Imong bugtong among anak, among personal nga luwas. Amen. Okay. So, para sa tong quiz, pwede na mo mongingkod. Para sa tong quiz, 5 items. Sayon lagi kayo ni mga batanon. True or false? Sayon lagi kayo. Okay, ready na yung mga papel? So ating pangalan ha, kay di may manalag na. No? Okay.
Ang sala mao ang paglapas sa sugo. True or false? Pwede ra isuwat og T o pwede ra pag F. Basta klaruha lang nga T o klaruha lang nga F. Okay. Number 2, okay na? Ang Dios amahan og anak usara. True or false? Wala na daghang memorize mga batanon, no? Oh, true or false sa gyud? Lang ano na 4 man ni diretso. Wala na 4 gid diretso. Okay. Nasayop din yung makisunan. Wala lang ako nabot nga og 3. Bonus na lang tong 3. Okay, at least na mo sure nga 1 point. Ang balaod sa Dios maoy nakaluwas kanato. True or false? Okay, mana? Itaas ang wala nga pilok kung man nag-answer. Okay, last question. Okay, true or false? Ang grasya gasa kini gikan sa Ginoo or sa Dios. True or false? Okay, let's check. Okay, check your own paper. Oh. Sige lang. Oh, nagtanaw man ang Ginoo, among kabalaka. Okay. Number 1 question. Ang sala, dapat walay masiro ha, kanani bonus nga 1 point. Ang sala mao ang paglapa sa sugo. True or false? Okay, the correct answer is true. Very good. Naminaw di ay. Sunod. Ang Dios amahan og anak usara. True or false? Ha? False, true. Say trolls. Kamuha na po may pakatikas gamay. Okay, the correct answer is true. Napoy pagkatikas gamay ha? Okay, number 4. Ang balaod sa Dios mo ay nakaluwas ka nato. True or false? Ha? True or false? The correct answer is false. Kung saan nakaluwas sa ato mga batanon? Oh, dili na ko tubagon kay may muna sa tubag sa number 5. No? Ang grasya gasa gikan sa Ginoo. True or false? Okay, true. The correct answer is true. Okay, 5/5, no? Dapat walay masiro ha, kaya na may bonus. Okay. So, maura to mga igsunan og daghang salamat sa inyong pagpaminaw.